धर्मनगर बेलाय गोबांमा फ्रिज खगनाय मास्टार माइंड पुलिस बाय मानजाखा पार्टी मुंनो दैवै गोबांमानो सीसीटीवी नि बिसिंतै थानाय चारसाला धर्मनगर दलिनी एलजी डिस्ट्रीब्यूटर नि चंद्रपुर स्टोर रूम नि एलजी कंपनी नि कायसारा बाची दक रेफ्रिजरेटर ते कायसिनी वाशिंग मशीन खगजांगमा तैयि कायसा सैजा कक्सिल चामुं तुबुई धर्मनगर थानाव मामला खलायका डिस्ट्रीब्यूटर बुद्ध गुप्ता सैजा कक्सिल चामुं मानै धर्मनगर थानानि जुदाकक पुलिस बदल आईबी पुलिस रक नायरुतुंगना नखरि असालनि हरदि बर कदमतला थानानि पल कामी आमचाइनि फर्निचर बानिया खायनाय सपन देवनि फालनक ते बिनि नगर रुतुगो पुलिस रक रुतुंगमा याकुलो कायनि चिथाम खगजाक फ्रिज याफाव चपखा लगियो खगमाव गदालजाक फालनकनि नकफां सपन देवनो बो रमखा पुलिस रमखा धर्मनगर थानानि दुपिर बन आमचाइनि उजार उद्दिन मुंगैते खरकसा बरकनो अबनि यागुलो कक्ति सालो रमजांनाय रगनो पुलिस रिमान्ड सानै धर्मनगर हांकर दरबार नगति चखाय दरबार फां सालतामनि रिमान्ड साग्लाय रेखा यागुलो रमजांनाय खरक नैनो पुलिस रिमान्ड बरकनो सुंपिनि खाय नखरि फायका गोबांमा हुइजा कक्थुमो रुइनो पुलिस तेबो नायरुतुंना चेंगो पुलिसनि आबुतै नायरुतुमुं बाय सिककनि अजामा रगनो माननाय मांखा तांसालनि दिपरक खरकनै चेलाते खरकनै बोरै एलजी डिस्ट्रीब्यूटर बुद्ध गुप्तानि थानि थांगा बरक आरो थांगै बरकनि सामुं हामिया सिकक ख्लायमा कगनो सावै साक बेदगै रेखा बरकनो पुलिसनि थानि रहरै रिजाखा रमजांनाय रक अंखा एलजी स्टोरनि केयरटेकर रंजित शुक्ला वेद्या बिनि बिहिग लक्ष्मी शुक्ला वेद्या रिया विश्वास बिनि बसाय प्रकाश देवनाथ प्रकाशनि किचिं शिबु पुलिस रक ताबुक बरकनो जायखिनो सिंपिनि तंगो हनै कक्तमाव सायमांगा आबुनो तैयि धर्मनगर थानानि ओसी शिबु चंद्र देशाका ओसी कक खगजांमा जेरक गदालजाक दातिना रमै मानाय ধর্মনগরের বুদ্ধগুপ্ত নামে এলজি ডিস্ট্রিবিউটার উনি একটা কমপ্লেন করেন আমাদের ধর্মনগর থানাতে যে ওনার ধর্মনগরস্থিত এই যে মানে চন্দ্রপুরে ওনার একটা গুডন আছে ওইখান থেকে 156টা এলজি ফ্রিজ 7টা এলজি ওয়াশিং মেশিন তার স্টকে মিলছে না গরমিল হয় তারপর তোমরা দেখছি যে কেউ এগারোর মধ্যে চুরি করে নিয়ে গেছে তো এই আমরা কমপ্লেন পেয়ে আমরা ইনভেস্টিগেশনের টিম গঠন করে আমরা তদন্ত করে দুজনকে অ্যারেস্ট করা হয় এবং 23টা এলজি ফ্রিজ 180 লিটারের এলজি ফ্রিজ আমরা রিকভারি করি এবং তাদের পুলিশ রিমান্ডের জন্য পাঠানো হয় পুলিশ রিমান্ডে তারা আছে দুজন তো আজকে আবার তাদের ইন্টারভিউশনের ভিত্তিতে আমরা সাসপেক্টেড হিসেবে আমরা 4 জনকে আটক করি তার মধ্যে 2 জন পুরুষ 2 জন মহিলা यांगो एलजी डिस्ट्रीब्यूटर बुद्ध गुप्ता शाखा सालकिसा स्कांग स्टोर नि फ्रिज ते वाशिंग मशीन बाय स्टॉक नि हिसाब गथया पाइथागो पाति मुंगनो तैना चमना यागुलो सावै मांगा साबोबा एबा साबरक स्टोर नि गोबांमा फ्रिज ते वाशिंग मशीन खगै तलांका ताला रजाक न तंगो हाइपानो बिसिनि मानिं बुक्सा अंजाक आबोनो कारै बकुफुर पालिनि मानै रकानै बोलेरु बाय स्टोर नि फ्रिज ते वाशिंग मशीन खगै तलांगमानि बिनि थाने सकपायो हनि बसाका आबोनि यागुलो बदरमनगर थानावो थांनाय नांखा बते बसाका तांसालो आचुमसा बाबुर बाजारनि बिनि फालनगो फायि खरक बुरै बरक फ्रिज खगमानो गदालजाकनि गसिन नाफायो बसाका हयरो बुसले बिसिंगो बड हुइजागै तंगो हिनबा बिनि चंद्रपुर स्टोर नि केयरटेकर नि बिहिक लक्ष्मी शुक्ला वेद्या न खबै आमचाइनि रिया विश्वासते बिनि बसायनि किचिं गथालाई फ्रिज बाय वाशिंग मशीन खगलायो গোডাউন আছে চন্দ্রপুর গোডাউনে আমাদের যে গার্ড আছে গার্ডের মিসেস আমরা আজকে সকালে আইলো এবং তারা সব নিজেরা স্বীকার করলো কিভাবে 1 বছর আগেই 2-1টা এসি নিছে তারপরে কিছু মাল নিছে আমাদের প্রায় মাল মিলতেছে না অথচ সমস্ত তালাবর সমস্ত ঠিক আছে আমরা এত বিশ্বাসী লোক 30 বছর ধরে এই গার্ড আমার সঙ্গে কাজ করতেছে তার কাছে মাঝে মধ্যে চাবি থাকতো এই চাবিটা কিভাবে এরা ব্যবহার করে ভিতরে লোক ঢুকাইয়া এদের সহযোগী আছে এখানে रिया ये विश्वास एवं तार वालामा सिंचा कक अंखा तांसालनि दिपरो एलजी डिस्ट्रीब्यूटर बुद्ध गुप्तानि फालनगो सिकक मानजांनाय रक साक बेदगै रुमायाकुलो बानचिनानि लामा मानिया अंगै बिस एबा थैजांनाय बिथि चावै साक बायथां थैनानि नायका स्टोरनि केयरटेकर रंजित लगी न बन धर्मनगर साकामनगो तुबि फायजाका ताबुक साकामनगो साक नायकानि ख्लायजागै तंगो खगजागमानि न तैयै ताबुक तेबो कक्तमा नखरि फाया न हनै खाख्लायजाका बियो रिपोर्ट कखरां।